अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। लास्ट लेसन के अंदर हमने ज़म्मा साइन पढ़ा था और आज हम फ़तहा, कसरा और ज़म्मा साइंस की एक्सरसाइज करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जीम ضمة जो, عين كسرة عي، جوعي، لام فتحة لا، جوعي لا stop sound، جوعل جوعل، خا ضمة خو، لام كسرة لي، خولي، قاف فتحة ق، خلق stop sound، خلق، ذال ضمة ذو، كاف كسرة की, ذو की। ये दाल की साउंड सॉफ्ट होनी चाहिए, जा नहीं आपने करना है, इसको सख्ती नहीं करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट साउंड है। ذو की, रा फतहा रा, ذو की रा stop sound، ذكر، سين ضمة سو، همزة كسرة إي، سئ، لام فتحة لا، سئل stop sound، سئل، ضا ضمة ضو، لام كسرة لي، ظلي، ميم فتحة ما، ظلم stop sound، ظلم. next ميم ضمة مو، نون كسرة ني together، مني، عين فتحة ع، منع and stop sound، منع. لام ضمة لو، عين كسرة عي together sounds، لوعي. نون فتحة ن، لوعين stop sound، لوعين. ها ضمة هو، دال كسرة دي، هدي. يا فتحة يا، هدية stop sound، هدي. واو ضمة فو، جيم كسرة جي، وجي. دال فتحة دا، وجد stop sound، وجد. سين ضمة ثو، قاف كسرة قي، سوقي. طا فتحة طا، سوقط stop sound، سوقط. عين ضمة عو، فا كسرة في، عوفي. يا فتحة يا، عوفي stop sound، عوفي. حا ضمة حو، شين كسرة شي، حوشي. را فتحة را، حوشي را stop sound، حوشر. حا ضمة حو، با ضمة بو، حب. كاف كسرة كي، حبك، حبك. صاد ضمة صو، حا ضمة حو، صح. فا كسرة في، صحف stop sound، صحف. همزة ضمة أو، ذال ضمة ذو، أذو.
नून कसरा नी, उज़ुनी, स्टॉप साउंड, उज़ुन। रा ضم रु, बा ضم बु, रुबु, आइन ضم उ, रुबुउ, स्टॉप साउंड, रुबुअ, रुबुअ। हमजा फतहा अ, आइन कसरा आई, आई, ضم ظ, أعظ, stop sound, أعظ، أعظ. تا فتحة ت، زا كسرة زي، تزي. را ضم رو، تزر، stop sound، تزر. يا فتحة يا، را كسرة ري، يري. ثا ضم ثو، يرث، يرث. يا فتحة يا، عين كسرة عي، together، يعي. دال ضم دو، all together sounds، يعيد. now stop sounds، يعد، يعد. उम्मीद करता हूँ आप अहबाब को लेसन नंबर 6 दम्मा साइन और इसके एक्सरसाइज फतहा कसरा और दम्मा की आज हमने जो की है समझ आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मिलता हूँ न्यू लेसन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।